Gledate drugi video, zajedno heklamo jednoroga. U prethodnom videu smo uradili 45 redova zajedno. Prvo što ćemo da radimo u ovom redu, to je da zatvorimo ovaj zadnji deo jednoroga. Ostavit ćemo samo otvor za vrat. Ostavite ovaj konac, poslije ćemo nastaviti da heklamo. Ovdje nam je marker i odatle brojimo 8 petlji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ubacujem tu heklicu. Uzet ćete obeleživač ili parče konca i ubaciti tu. Brojimo još narednih 19. Idemo sljedeće. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ubacujemo u 19. Da bi zašili ovaj deo treba će nam konac u istoj boji. Ja ću odavde izvaditi. Treba će vam negdje oko 15 cm ovog konca. Ubacit ćemo iglu ovdje u petlju gdje smo stavili marker i ubacujemo i u drugu ovu petlju preko puta. Možete izvaditi ovaj marker i provlačimo. Zatvorit ćemo igračku u ovom zadnjem delu. Ovaj konac možete ubaciti sada unutra i sakriti u igračku. Ovaj konac ne morate seći i sakrivati jer će nam se ovdje u predelu oko vrata pojaviti male rupice, praznine, pa ćemo taj deo zašiti ovim koncem. Prelazimo na 46. red. Imamo 24 petlje u ovom delu i radit ćemo 24 niska stubića. Prebacujemo se na drugu stranu. Stižemo do 47. reda.
47., 48. i 49. red radit ćemo potpuno na isti način. Radit ćemo 3 niska stubića, pa 8 poluvisokih štapića i ovdje do kraja 13 niskih stubića. Ajde prvi red da uradimo zajedno. 1, 2, 3, pa 8 poluvisokih štapića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I do kraja imamo 13 petlji, radimo 13 niskih stubića. Na isti način radimo i 48. i 49. red. Završen i 49. red, sada prelazimo na 50. 50., 51. i 52. red radit ćemo na potpuno isti način. Radimo 4 niska stubića, pa 8 poluvisokih štapića i 12 niskih stubića do kraja. Dakle, 3 reda, 50., 51. i 52. red radimo isto. 1, 2, 3, 4, pa radimo 8 poluvisokih štapića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i radimo 12 niskih stubića.
Možete sada izvući konac, uradit ćemo samo jedan klizni bod na kraju i ostavit ćemo duži konac da možemo da ušijemo za glavu. Sada ćemo isheklati stomak, okrećemo igračku ovako. Evo ovdje imamo 8 lančića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idemo u prvi. Uzimamo samo konac i ubacit ćemo ga ovdje. Ostavite malo duži da možemo poslije da ga sakrijemo. Radimo jedan lančić i u istom tom lančiću radimo jedan niski stubić. Ovo je prvi, radimo ukupno 8 niskih stubića. Idemo sad ovdje u drugi lančić. Da ovo ide malo teže. Drugi. Ovdje treći. Četvrti. Peti. Šesti. Sedmi. I osmi. Radimo sada drugi red, počinjemo ga sa jednim lančićem i okrećemo naš rad. I ovdje radimo 8 niskih stubića. Idemo u prvu petlju, ovo je prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi. Treći red počinjemo isto, radimo jedan lančić, okrećemo rad i radimo ponovo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Četvrti red počinjemo sa 4 lančića. 1, 2, 3, 4. Pa radimo niske stubiće duž lančića, krećemo od drugog lančića od heklice. 1. Idemo u sljedeći, ovo je drugi. I idemo i ovdje u treći. Okrećemo sada rad, ovdje imamo 8 petlji, radimo 8 niskih stubića, što će ukupno biti 11 petlji u ovom redu. Četiri, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Ponovo radimo 4 lančića. 1, 2, 3, 4. I radimo niske stubiće. Krećemo od drugog lančića. 1,
2, 3 i idemo i ovdje u ovih 11 petlji, radimo u svakoj po jedan niski stubić. Imamo 14 petlji, naredne redove 6, 7 i 8 radit ćemo po 14 niskih stubića u svakom redu. Svaki počinjemo sa lančićem, radimo lančić, okrećemo rad i radimo 14 niskih stubića. Radimo i 7. Počinjemo sa jednim lančićem i radimo ponovo 14 niskih stubića. Radimo i 8. Stigli smo do 9. reda, njega počinjemo sa jednim lančićem. Okrećemo naš rad i radimo 3 klizna boda. Prvi, drugi, treći i radimo jedan lančić i 8 niskih stubića. Ove 3 petlje ćemo ostaviti nedovršene. Radimo jedan lančić, okrećemo rad i radimo 8 niskih stubića u ovom redu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. 11. i 12. red ćemo raditi potpuno isto kao i 10. Radimo jedan lančić, okrećemo rad i radimo 8 niskih stubića. Još 2 reda po 8 niskih stubića. Možete sada da uradite samo jedan lančić na kraju ovog reda i ostavite duži konac
da možemo da zašijemo ovde u ovom donjem delu. Sada ćemo spojiti ova dva dela. Ovako izgleda stomak koji smo isheklali. Prebacujemo ga ovde, gde takođe imamo 8 lančića. I samo ćemo povezati ta dva dela. Nastavljamo dalje da zašivamo. Vodite računa samo da ova 4 lančića se spajaju sa ovim delom, sa ova 4 lančića. Isti slučaj i sa ovim. Ovaj deo povezujemo sa nogom.
Ovaj višak konca možete iskoristiti da prođete još jednom u slučaju da ste negde preskočili, da vam se pojavi rupica. Ovaj ćemo sad iskoristiti za popunjavanje ovog dela. I sada možemo napuniti igračku. Sljedeće što heklamo su uši, radimo ih istom bojom kao i telo jednoroga. Počinjemo od magičnog kruga i u njemu radimo 6 niskih stubića. Tri, 4, 5, 6. Zatvaramo ovaj krug i u drugom redu radit ćemo 6 niskih stubića. U svaku petlju po jedan niski stubić. Jedan, dva, tri, 4, 5 i 6. Stižemo do trećeg reda, u njemu ćemo raditi 6 proširenja, u svakoj petlji radimo po 2 niska stubića. Idemo u prvu i radimo 2 niska stubića, pa u sljedećoj isto i tako sve do kraja reda. Imamo 12 petlji, u četvrtom redu radimo 12 niskih stubića, jedan u svakoj petlji. U petom redu radimo jedan niski stubić i jedno proširenje. To ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Idemo u prvu, radimo jedan niski stubić, pa u sljedećoj radimo 2. I to ponavljamo još 5 puta.
Evo nas kod 6. reda, u njemu ćemo raditi 18 niskih stubića, po jedan niski stubić u svakoj petlji. Stižemo do 7. reda, u njemu ćemo raditi 2 niska stubića, pa jedno proširenje. To ponavljamo 6 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 2 i proširenje. Završen 7. red, imamo 24 petlje. Sada ćemo od 8. do 11. reda raditi 24 niska stubića okolo. Naredna 4 reda, jedan niski stubić u svaku od 24 petlje. Vidimo se na kraju 11. reda. Završen 11. red, sada radimo 12. U njemu ćemo raditi 2 niska stubića pa suženje, to ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. 1, 2 i suženje. Na kraju samo ćemo uraditi klizni bod i ostavit ćete duži konac za ušivanje. Uradit ćete još jedno na isti način. Sada ćemo raditi rog, njega radimo roze koncem i počinjemo od magičnog kruga. U njemu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zatvaramo krug. Prelazimo na 2. red, u njemu ćemo raditi 6 niskih stubića. U svakoj petlji radimo po jedan niski stubić.
U trećem redu radit ćemo jedan niski stubić i jedno proširenje. I to ponavljamo 3 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 9 petlji. Idemo u prvu, radimo jedan niski stubić, idemo u sljedeću i radimo proširenje. Samo ovako dobro namestite. Idemo ponovo jedan, pa proširenje i još jednom do kraja. Naredna 2 reda, četvrti i peti, radit ćemo 9 niskih stubića. U svakoj petlji po jedan niski stubić, četvrti i peti red. Završen peti red. U šestom redu radit ćemo 2 niska stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 3 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. 1, 2, pa proširenje. I još jednom do kraja. 1, 2 i proširenje. Sada ćemo od 7. do 12. reda raditi 12 niskih stubića, 6 redova po jedan niski stubić u svakoj petlji. Vidimo se na kraju 12. reda. Završen 12. red, ukupno je urađeno 6 redova sa 12 niskih stubića. Samo ćemo uraditi sada jedan klizni bod i ostavit ćemo duži konac da možemo da zašijemo za glavu. Nastavak šeme možete pogledati u trećem videu.